बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 141 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। वाक़यात से भरपूर है लेकिन बहुत सा सस्पेंस भी है और सवाल भी जन्म देता है कि कौन कैसे फंसा और कौन कैसे आज़ाद हुआ और संजय सिजलर का क्या बना। बहुत से डाउटफुल क्वेश्चन हैं जिनका हम आपके सामने आंसर रखेंगे, यानी आपको बताएंगे कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। अलाउद्दीन बे की शादी की बातें अलाउद्दीन बे और बाला खातून के दरमियान हो रही हैं, लेकिन ये शादी अभी के लिए क्यों लटक जाएगी। ओरहान और होला फिरा जंगल में गए हैं, उनके पीछे गए हैं महमूद बे, लेकिन मंगोलों ने भी हमला कर दिया है। लेकिन आप इसके साथ ही देख सकते हैं कि होलो फिरा बाज़ार में बिल्कुल सेफ पहुंच चुकी है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या ये एक ही हमला था या इसके बाद फिर हमला हुआ? संजय सिजलर को पकड़कर तो येनी शहर लाया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सरदार याकूब ने उनको भेजा था। तो फिर सरदार याकूब कैसे बच गए और संजय सिजलर को उस्मान बे ने सज़ा क्यों न दी, बल्कि आपने साथ लेकर चले क्यों गए एक मुहिम पर, और वो मुहिम क्या हो सकती है आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ करा जलासोन ने कैसे हमला किया, महमूद बे पर कैसे हमला किया, और हान बे पर हमला कैसे किया, और अलाउद्दीन बे पर कैसे हमला किया। क्या ये सबको कैदी बना सकता है? ट्रेलर में उस्मान बे किस को मार रहे हैं और उस्मान बे के सारे आल्प्स उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ होलो फिरा और अस्मा की लड़ाई क्यों हुई है और इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। इस लड़ाई की वजह से मलन खातून और सादत खातून की लड़ाई क्यों होगी। क्या गुरबस अल्प की शहादत हो जाएगी। उस्मान बे कैसे अलाउद्दीन बे और ओरहान को बचाएंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं संजय सिजलर की, उस्मान बे की और इसके साथ साथ याकूब बे की। जैसा कि किस्त नंबर 140 के आखिर में आपने देखा था कि संजय सिजलर के जरिए याकूब बे ने एक मनसूबा बनाया था और उसके साथ ही कराची बे पर हमला हुआ था, लेकिन उस्मान बे ने आपने आल्प्स को भेजा था ताकि संजय सिजलर को पकड़कर यहाँ लाया जा सके। और हैरत अंगेज़ तौर पर आप देख सकते हैं कि ट्रेलर 2 में संजय सिजलर उस्मान बे के सामने हैं और उस्मान बे के उस्मानी थप्पड़ खा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा हम आपको बताते चलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि याकूब बे भी यानी शहर को छोड़कर बाहिफाजत जा चुके हैं, यानी अभी उस्मान बे ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की है। इसके साथ साथ हैरत अंगेज़ तौर पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि संजय सिजलर भी उस्मान बे के साथ ही हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे को कुछ न कुछ ऐसा बताया गया जिसके बाद ना सिर्फ याकूब बे चले गए बल्कि इसके साथ साथ संजय सिजलर ने भी अपने आप को बचा लिया। अब ऐसा क्या हुआ हम आपको बता चलें। हमें लगता है कि जब संजय सिजलर को पकड़कर उस्मान बे के पास लाया गया तो संजय सिजलर ने उस्मान बे से यही कहा होगा कि क्योंकि हमने आपको कह दिया था कि हम आपके साथ अब नहीं हैं, इसलिए हमने वही काम शुरू कर दिया जो इससे पहले करते रहे हैं, यानी लूट मार शुरू कर दी थी। लेकिन हमें लगता है कि हम आपके बिना अब नहीं रह सकते, इसलिए हम दोबारा आपकी बैत लेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कह देंगे कि याकूब बे ने उनको हुक्म नहीं दिया था कि करासियों पर हमला करें, ये सारा हमला वो खुद करना चाहते थे और करासी बे को चूँकि नहीं पता था कि हम आपको छोड़ चुके हैं, इसीलिए याकूब बे और करासी बे ने यही समझा कि ये हमला करने वाले उस्मान बे हो सकते हैं। जब ये सब कुछ संजय सिजलर बता देंगे और अपने आप को एक बार फिर उस्मान बे के ताबे करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे तो हमें लगता है कि उस्मान बे उन्हें भी माफ़ कर देंगे। इसी साथ साथ करासी बे भी समझ जाएंगे कि इसके पीछे उस्मान बे का हाथ नहीं था और याकूब बे भी शर्मिंदा होकर अपनी हरा लेंगे। इससे ये होगा कि एक बार फिर संजय सिजलर उस्मान बे के साथ हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी की बातें तो चल रही हैं, लेकिन पिछले ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि ओलगन खातून ने गोंचा खातून को वो कुछ बताया था जो इससे पहले गोंचा खातून ने गलती की थी। हालांकि वो गलती उसने जाने अनजाने में जैसे भी की वो गलत नहीं थी, लेकिन चूंकि ओलगन खातून बाला खातून को सब कुछ बता देगी, इसके बाद हो सकता है कि अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी अभी ना हो सके। लेकिन अभी इसके वैसे भी चांसेस नहीं है क्योंकि अलाउद्दीन बे
بہت زیادہ زخمی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ منگولوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ اس پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اورحان بے جب ہولوفیرا کو لے کر جنگل کی طرف گئے ہیں تو اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمود بے بھی پہنچ چکے ہیں۔ جو ہی وہاں پہنچے ہیں تو منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہوا کہ منگولوں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا۔ مقابلے کے بعد منگول پیچھے ہٹ گئے اور محمود بے اور اس کے ساتھ ساتھ ہولوفیرا اور اورحان ایک بار پھر اچ بازار واپس آ گئے، یعنی وہاں پر اورحان بے اور محمود بے کو منگولوں نے نہیں پکڑا۔ اب منگولوں نے ان کو کیسے پکڑا ہوگا ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں کہ محمود بے الگ پکڑے گئے ہوں اور اورحان بے اور علاؤالدین بے اور گربز پر جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ الگ سے ہوا ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے ٹریلر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ محمود بے چاہ رہے تھے کہ سلیبیوں کو فیصل دے دیا جائے۔ جب فیصل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اسی وقت قرہ جلاثن نے حملہ کر دیا تھا اور محمود بے بھی وہاں موجود تھے سونا لینے کے لیے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ محمود بے وہاں سے ہی قرہ جلاثن کے ہاتھ چڑھ جائیں گے اور قرہ جلاثن ان پر کافی تشدد کرے گا، جس سے ہو سکتا ہے کہ وہیں سے ہی محمود بے کو پکڑ کر وہ لے جائے۔ اور زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ عثمان بے کو یہ بھنک لگ چکی تھی کہ یعقوب بے فیسیلیوس کو سلیبیوں کو سونے کے عوض دینے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے اورحان اور علاؤالدین کو بھی وہاں بھیج رکھا تھا جہاں پر محمود بے پر حملہ ہوا ہے، یعنی سلیبیوں کے ساتھ سونے کا سودا ہو رہا تھا فیسیلیوس کا۔ اور جب سلیبی اس کو لینے کے لیے آئے ہیں تو قرہ جلاثن کی انٹری ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ استاد گیرا نے ہی یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا ہو۔ بہرحال اسی حملے کے ذریعے ہی لگتا ہے کہ محمود بے اور اس کے ساتھ ساتھ اورحان بے اور علاؤالدین بے اور گربز پھنس چکے ہیں، لیکن اورحان بے اور علاؤالدین بے نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرے ہیں، جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ انہیں بھی قیدی کر لیا جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ محمود کو الگ قید کیا گیا ہو اور اس کے بعد علاؤالدین بے اور اورحان بے کو الگ وہاں پر پکڑا گیا ہو۔ اگر قرہ جلاثن ان کو مارنے کی کوشش کرے گا تو عثمان بے بر وقت ان تک پہنچ جائیں گے۔ اب عثمان بے ایسے ان تک پہنچیں گے کہ سنجق سیلر ان کی مدد کریں گے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، اور آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے ایک آدمی کی گردن اڑانے والے ہیں۔ یقیناً یہ آدمی منگول ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ عثمان بے کو بتا چکا ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے، یا پھر یہ عثمان بے کو یہ بتا رہا ہے کہ قرہ جلاثن تمہارے بیٹوں پر حملہ کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک قرہ جلاثن اورحان بے اور علاؤالدین بے کو قتل کرنا چاہے اس سے پہلے عثمان بے بر وقت وہاں پر ہی پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ علاؤالدین بے اور اورحان بے پر قرہ جلاثن نے الگ حملہ کیا ہو، لیکن یہ چانسز دوسری ہمارے تجزیے سے کم ہی ہیں۔ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان تینوں پر ایک ساتھ ہی حملہ ہوا ہے اسی وقت جب فیسیلیوس کا سودا کرنے کے لیے یعقوب بے نے محمود بے کو بھیجا ہوا تھا، لیکن یہ سودا استاد گیرا اور قرہ جلاثن کی وجہ سے ہمارے خیال میں یعقوب بے کے حق میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کے برعکس محمود بے، اورحان اور علاؤالدین بے ہی پھنس جائیں گے۔